Nag-isip. Sige, pag naabot mo yung fit ko. Pag naabot mo, kiss mo. Malinis naman yung paa ko, guys. Ano lang. Amoy mo lang yung ano. Amoy ng aso ko. Hi, Clark Aaron. Ay, tutulog na ako, guys. I will go to sleep na. Hi, CR7. Good morning. RJ. Bumalik siya, guys. RJ, can you give me 100 pins? For ano, Benamano lang. Taga Manila po. Manila. Paano malapit yun? California ka. Sige nga. 14 hours. Wow ha. Sana all ha. Hi, 23. Hi, Chris. DKSA. Hi, Joker 7. Wait lang nga. Nalilito ako sa inyo. Hi, Treb Hard. Good morning. Hi, Tarantado. Treb Hard, can you give me 100 beans? Asa na yun? Wait lang guys, may hinanap ako eh. Wala siya. Joker! Give me 100 beans. Entrance fee yun, bago ka maka-up. Sige na nga, babay na guys. Bukas na lang. Pag binigyan nyo ako ng 100, mag-extend tayo. Thank you, yes, daddy. Mag-extend tayo ng 100. Wow. Ng 30 minutes. Asan na siya, no? Hi, Fireborn. Good morning. Hi, Gemmas. Fireborn, can you give me 100 beans? Nakakabalik ko lang. Baka gusto niyo naman akong pabuena manuhan. Lamig, oh. Sa akin kasi nakatapat yung aircon, guys. Nasa taas siya, pero sa akin nakatapat. Pag ganun din siya. Norm. Hi, Kaizo! Wow, gumaganon ka pa. Talaga ba? Sige na guys. Good morning guys. Thank you for watching. I love you all.
Goodbye. Bye-bye na. Iners.